Malaybalay City News Flash. Maayad hal daw, ako si Caterina Balistoy ug kini ang Malaybalay News Flash. Pinaagi sa ligon nga panag-uban sa lokal nga pagamhanan sa Malaybalay ug DOST Bukidnon, formal nga gitunol ang 2.8 million fund alang sa dagkong proyektong panteknolohiya, edukasyon ug digital governance sa Dakbayan. Uban sa pagtapos sa engineered bamboo exhibit, gi-turn over usab sa DOST Bukidnon nganhi sa lokal nga pagamhanan sa Malaybalay ang 2.8 million nga pondo kaniadtong petsa Abril 20, 2026. Ang maong pondo naglangkop sa tulo ka proyekto, ang pagpaila sa teknolohiya sa coconut waste decortication, skills enhancement on bread and pastry, ug ang pag-upgrade sa sistema pinaagi sa smarter digital governance. Kami nagatong isang gamay, pero kanunay, unya, ating tabang pinaagi sa edukasiya sa atong amahan sa lungsod nga kadayon yun na uswag kay ang atong mga programa inclusive man. So kana lang ang akong i-share o daghang salamat. Sa iyang mensahe, gipasalig ni City Mayor Warren Pabillaran nga ampingan ug siguruhon nga mapadulong sa hustong nga katuyuan ang mao. Our part, ang mga is sa step na naman na sulat na tulay. Dami di man ito gero ka kapatid ko na ulang na dami ni. So thank you guys mga student teachers na anak. Uban sa mga gitudlong project leaders nga modumala sa matag inisyatiba, ang maong turnover nagsilbing timaan sa kolaborasyon tali sa lokal nga pagamhanan ug DOST Bukidnon. Usa ka lakang sa pagtubag sa mga panginahanglanon sa komunidad pinaagi sa teknolohiya ug modernong pagduman. Ug mao kadto ang update karong adlaw sa dugang pang mga balita, mamahimong i-like ug i-follow ang official Facebook page ug i-subscribe ang YouTube channel nga Mayor Warren Pabillaran. Ako si Caterina Balistoy, maayad haal daw, salamat tungkay. Malaybalay City News Flash.